Yes sir no, gahapon nagkandak og bypass operation against sa maong suspitsado nga si Ivan Rabago Godines no. Nga taga Lunukan, Manolo Portage, Bukidnon. Ako iklaro Sir Yes, sir. Gubert no nga kini atong grade 12 di undang na ni og eskwela no tungod kay siguro among kuan analysis ani nga tungod kay na namin siya live in narbaho siya dayon tamong tan-aw dili enough ang iyang income para tustunan ang iyang kalib-in, so nag-engage siya sa aning illegal nga binuhatan. Sir, kini siya sa imong giingon ni undang na og kining eskwela, kining grade 12 nga estudyante gikaingon nga nadakpan sa drug buy-bust operation. Sir, nani siya anak, and then kumusta man ang ginikanan ani sir? Wala ba sila gihimo nga action ani or doon na ba ni record kani adto sir or na monitor na ba ni ninyo siya sir? Kani atong suspitsado no na monitor ni nato, in fact nani siya yung mga kauban. It so happen during sa buy-bust operation siya lang nitunga og ang maong dako-dako nila ang amog yung target, wala mi tunga no during sa maong transaction. So si kani si Ivan no na monitor na nato, so dili na niya first time gid nga mag-negosyo ni ani. So according sa iya sugo-sugoon siya ato ang iyang among target yun nga maong tao no, so tungod pod lagi sa kalisuron pod. Sir, wala ba mga base sa inyong pag-imbestigar, wala ba ni na badlong sa ginikanan kay usa pa man ni ka 20 anyos unya og moingon ta sir nga moy hinungdan sa iyang pag-undang sa eskwela gumikan kay duna na siya kining live-in. Sir, wala pa ba ni siya anak? Wala niya misgutan kung nasa anak no. In fact, iyag yung istorya sa mo nga estudyante siya, so na correct lang ni ganinang kagabi no ni ani Yes, sir. yang mga relatives o yang ginikanan. So kuan lagi sadly lagi no nga na paingon siya ni ani og according sa iyang mga relatives pod nga ni ani diri nga ang ilang monitor ni nagtrabaho ni siya sa plantation sa pinya. So ang ingon sad sa mga kuan wa man nagkulang yang ginikanan. So iya gining kabubuton nga mosulod niya ani nga trabaho. In fact sa among pag-interview kabalo gid siya nga nagdala siya druga, isugo siya o diadto siya sa maong transaction. Regarding sa imong gihisgutan sir nga na monitor, karon pa ba ni nga tuig or atong DC pa lang siya, na monitor na ninyo ni siya sir? Karon lang ni siya nga bulan no nga na monitor nato no. Ang amog yung na monitor kato yang dako-dako no. So amo tong gakantakan palagi og follow-up operation. So puhon-puhon basig makuha ra ni nato di madugay. So ako lang iklaro Sir John, Yes, sir. Sir Dumark no nga kani sila ang bag-o nato nga modus ang gabligya og mong duga diri sa Libuna dili taga Libuna gid. So sa lain nga dapit og ang taga Libuna pod gabaligya sa laing dapit. In fact ang ubang munisipyo po no nag-coordinate sa kuha kay napod sila na monitor nga taga diri ang gabaligya sa ilang IOR. Yes, So, sir. Kay, mo na naamurag ang trend. yes sir. Kay akong akong nabantayan man gud sir kay mostly bisag dinhi sa syudad sa Malaybalay ang uban dili taga dinhi kundi diha sa inyo sir kining mga namaligya gaabang lani sila sir kay dinhi sa syudad sa Malaybalay kasagara gaabang unya moy diha gahimo og pagpamaligya sa illegal nga droga susama ba gihapon diha sa inyo sa Libuna sir? Ang diri sa Libuna sir sa akong obserbasyon nearby municipality sila nga gapuyo. So no need sa ila nga mag-abang. So ang taga Libuna pod na nearby municipality pod ga baligya. In fact ang hipi sa Baungon gahapon nagtawag sa kuha nga nagya pod sila i-target. Posible nga basig diri ma-transact sa akong UR og ako pod willing man ko mo assist sila, mo tabang sila o mo provide sa ilang panginahanglan during the operation. Yes sir. Sayod gitang ang illegal nga droga ginapanikamutan gini sa tong kapulisan sir.
nga mapakgang gini kay dako kining salaod ning atong nasod sa Pilipinas sir. 20 anyos pa lang kining nadakpan niyo kagahapong adlaw sir. Wala bay karon sa inyong pagmonitor? Wala bay kining nalambigit nga mga minor diha sa inyong diha sa lungsod sa Libuna sir? Na sir no, natay nalambingit nga minor de edad. In fact, nasdakpan siya sa Baungon Municipal Police Station. So, sani kanang muni realidad karon nga ang atong gapamaligya kabata no. So, in fact, sa ubang munisipyo po, makita nato mga teenager no, Yes, sir. minigyan ng gidala nga kandidat sa maong Shabu. Like for example, sir, ako lang ning ipautan na sir, kung duna kay idea ani, ako ipangutan na lang sir, ako na ning i-grab nga opportunity sa pagpangutana sa imuha. Kini bang mga madakpan nato nga mga minor para sad sa klaro sa mga naminaw ron, kung madakpan ang mga minor sir, asa man ni sila ipangbutang? Duha ka klase sir no, ang Yes, sir. atong minor anay gitawag sa atong balaod nga absolute wala gyud sila tulubagon o katong gitawag nga acting with discernment. Ang kaning mga minor de edad upon arrest ato gini itunover sa atong DSWD o katong mga minor de edad nga acting with discernment buhatan katong study sa atong DSWD kung kabalo ba gid silang gihimo nga salaod nga dautan. So ang katong absolute nga walay criminal liability na intervention kay buhat ang atong DSWD nga aron maluwas kini sila no kay gi-consider kini sila sa tong balaod nga biktima lamang sa maong shabu sa droga. Yes sir, maynta sir no nga mga madakpan na ni kay ang atong sa gikaingon palagi nimo sir nga mga nalambigit sa illegal nga droga karon nagkabata na gani man sa dili lang diha sa Libuna kun dili sa mga laing kalungsuran pa gani bag-uhay lang atong dinhi sa siyudad sa Malaybalay sir dunay 17 anyos nga nadakpan sab sa illegal nga droga sir karon sa imuhang tambag or mensahe na lang ngadto sa bagang katawhan ilabi na gyud nga nagkabata na ang mga nabiktima aning illegal nga droga sir. So ako lang awag no sa mga ginikanan nga giyahan yun ang mga bata no sa matarong dalan i-monitor nila o ako pong giawag ang katawhan sa Libuna no na magpadayon pagsuporta sa tong kapulisan padayon sa pag-report kay ang atong local government unit nga gipangunahan sa atong Mayor Lopez all out support sa atong kampanya batok illegal nga droga. In fact yung marching orders ako sa akong pag-report as isip bag-o nga hipi nga tutukan gyud ang illegal na droga kay bantayan sa atong mga opisyalis magbubuhat sa barangay nga murag nagkadaghan daw. So in fact ang atong personahe sa Libuna Municipal Police Station double time kami nga mag-conduct sa mga drug operation prevention para mahimo nga drug free ang Libuna munisipyo sa Libuna sir.